आज आम पढ़िया पाठ 7 क्षेत्रफलर धारणा। खरा छुट्टी बेले बापा कही तुमे जदि रज पूर्व बगीचारू घास सफा करदेव तेबे रज बेलू तुमे जहाँ कह किणी आनिबी। खरा छुट्टी लकी लीना माँ और बापा मिसी 6 दिन रे बगीचारू घास सफा कले। लकी और लीना बगीचारू सफा करदिवा स्थानर चित्र निम्न रे दिया जाइछे। प्रथम दिन लकी एतिकी जगार घास सफा करिछि। लीना एतिकी जगार सफा करिछि। द्वितीय दिन लकी एतिकी जगार घास सफा करिछि। लीना एतिकी जगार घास सफा करिछि। सेही भली तृतीय दिन लकी एतिकी सफा करिछि। लीना एतिकी सफा करिछि। चतुर्थ दिन लकी एतिकी सफा करिछि। लीना एतिकी सफा करिछि। पंचम दिन लकी एतिकी जगह सफा करिछि। लीना एतिकी जगह सफा करिछि। षष्ठ दिन लकी एतिकी सफा करिछि। लीना एतिकी सफा करिछि। ऊपर दिया जाइथिबा घास सफा स्थान को देख। केउं दिन किए अधिक स्थान रु घास सफा करिसेंती लेख। प्रथम दिन लकी अधिक जगार घास सफा करिछि। द्वितीय दिन लकी और लीना समान स्थान रु घास सफा करिसेंती। तृतीय दिन लकी अधिक स्थान रु सफा करिछि। चतुर्थ दिन लकी अधिक स्थान रु घास सफा करिछि। सेही भली पंचम दिन लीना अधिक स्थान रु घास सफा करिछि। षष्ठ दिन मध्य लीना अधिक जगार घास सफा करिछि। शेष पर्यंत देखंतु। भल लागिले गोटे लाइक करंतु और जदि आपण चैनल नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे कोन जानिले एक आबद्ध क्षेत्र माड़ी बसिथिबा जागा बा तार भीतर अंश को तार क्षेत्रफल कहंती। एक आबद्ध क्षेत्र माड़ी बसिथिबा जागा बा तार भीतर अंश को तार क्षेत्रफल कहंती। दुईटी समान आकृति विशिष्ट चित्र मध्यरु जहार आकार बड़ तार क्षेत्रफल अधिक हेबो। आमे कोन जानले एक आबद्ध क्षेत्र माड़ी बसिथिबा जागा बा तार भीतर अंश को ताहार क्षेत्रफल कह जाए। एही आबद्ध क्षेत्रर भीतर अंश को एही क्षेत्रर क्षेत्रफल कह जिवो। सेही भली एही आबद्ध क्षेत्रर भीतर अंश को एही क्षेत्रर क्षेत्रफल कह जिवो। दुईटी समान आकृतिर आबद्ध क्षेत्र मध्यरु जेउ आबद्ध क्षेत्रर आकार बड़ सेही आबद्ध क्षेत्रर क्षेत्रफल अधिक। एही दुईटी आबद्ध क्षेत्र मध्यरे एही आबद्ध क्षेत्रर क्षेत्रफल अधिक। सेही भली एही दुईटी आबद्ध क्षेत्र मध्यरे एही आबद्ध क्षेत्रर क्षेत्रफल अधिक। लीना कहला बापा आमे किए केते अधिक बा कम स्थान रु घास सफा कलु ताहा जानी पारु नहीं। बापा ग्राफ कागज आनिले और चित्र करने को लगिले। प्रथम जोड़ा चित्र अचित्र रे थिबा घर संख्या 3, ख चित्र रे थिबा घर संख्या 2, क चित्र रे अधिक संख्यक घर अछि। केतोटी अधिक घर अछि? गोटी अधिक घर अछि। द्वितीय चित्र रे क चित्र रे 6टी घर अछि। ख चित्र रे 9टी घर अछि। ख चित्र रे अधिक घर अछि। 3टी घर अधिक अछि। तृतीय जोड़ा चित्र रे क चित्र रे 4टी घर अछि। ख चित्र रे 7टी घर अछि। ख चित्र रे अधिक घर अछि एवं 3टी घर अधिक अछि। चतुर्थ जोड़ा क चित्र रे 8टी घर अछि। ख चित्र रे 5टी घर अछि। क चित्र रे अधिक संख्यक घर अछि। 3टी घर अधिक अछि। जानिले गोटे वर्ग क्षेत्रर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 1 सेमी हेले तार क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी हुए। जदि गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल 2 सेमी हुए ताहले तार क्षेत्रफल हबो
4 ବର୍ଗ ସେମି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ପତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ କାଗଜ ଉପରେ ପତ୍ରର ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ପତ୍ରଟି କେତେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ତାର ମାପର ପରିମାଣକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିବା। ପତ୍ରଟି ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ପୂରା ଘର ଅଛି? କେତୋଟି ପୂରା ଘର ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। ପତ୍ରଟି ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଧା ଘର ଅଛି? 1 2 3 4 5 6। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରଟି ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଥିବା ଘର ଅଛି? ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଥିବା 1 2 3 4 5 6 7। ପତ୍ରଟି ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ଅଧାରୁ କମ୍ ଥିବା ଘର ଅଛି? 1 2 3 4 5 5ଟି। ଗ୍ରାଫ୍ କାଗଜରେ 2ଟି ଅଧା ଘର ଅଧିକାର କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଗ୍ରାଫ୍ କାଗଜରେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ଓ ଅଧାରୁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଘରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିବା କ ଖ ଗ ଘ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ର କ ଘ ଏବଂ ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ସେମି ଏବଂ କ ଖ ବାହୁ ଗ ଘ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ସେମି। ହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 1 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 3 ବର୍ଗ ସେମି। ନିମ୍ନରେ 1 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ 15ଟି ଛୋଟ କୋଠରୀକୁ ଏକାଠି ରଖାଯାଇ ପ ଫ ବ ଭ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଛୋଟ କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ପ୍ରତି ଛୋଟ କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ 1 ବର୍ଗ ସେମି। ପ ଫ 15ଟି କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? 15ଟି କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ 15 ବର୍ଗ ସେମି। ପ ଫ ବ ଭ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ପ ଫ ବ ଭ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି। ପ ଫ ବ ଭ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ପ୍ରସ୍ଥ 3 ସେମି। କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ 15 ବର୍ଗ ସେମି। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବର୍ଗ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତଥା ବର୍ଗ ସେମି, ବର୍ଗ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି।